नमस्कार बंधुरा केमन आছেন आशा करी सकलेई भालो आছেন। आज आमरा যাব पश्चिमबंगेर एक दर्शनीय स्थान हच्छे नৈহাটি बड़मा। तो बाड़ी थेके रওনা दिलाम। रওনা देওয়ার पर पानागढ़ स्टेशन एलाम। स्टेशन थेके पानागढ़ स्टेशन थेके ठीक 6টা 45-এ शिउड़ी शियालदा एक्सप्रेस पाबेन। ओई शिउड़ी शियालदा एक्सप्रेस धरे आमरा सोजा नৈহাটিতে गिये नामलाम। पौंछालाम तखन ठीक 9টা 45। 6 नम्बर प्लैटफर्मे नामबेन। 6 नम्बर प्लैटफर्म थेके सोजा डान दिके गिये सोजा रास्ता धरेई पेये जाबेन बड़ मायेर मंदिर। तो जखन प्लैटफर्म थेके नामबेन देखबेन अनेक टोटो बा अटो दाड़िये आछे। टोटो बा अटोते गेले लागबे 5 मिनिट और हाँटा पथेर दूरत्व हच्छे 10 मिनिट। चलुन एबार रास्ताटा किछुटा आपनादेरके देखाई, ताहले आपनादेर चिनते हयतो कोनो असुविधा हबे ना। आमरा सोजाई नेमे जाচ্ছি, हाँटा पथेई आमरा जाচ্ছি। किछुटा दूरे गिये देखबेन एकटा मल आछे। रास्तार डान हाथे एकटा मल और बाঁ दिके अनेक फुलेर दोकान, तारपर मिष्टिर दोकान, जेटा मंदिरे गिये आपनारा पुजो दिते पारबेन। आमी पुरो परिष्कार करे बोलছি आपनादेर जाते आसते कोनो रकम असुविधा ना हय, कारण बड़ मायेर मंदिर आसते कोनो असुविधा हওয়ার कथा नय। मंदिरेर एकदम स्टेशन थेके सोजा रास्ता। देखुन एबार मलेर काछाकाछि एसे पौंछालाम और ओई जे दूरे देखा जाच्छे मंदिर, मंदिरेर काछेई अनेक जूतो राखार जूतो राखते पारबेन अनेक दोकान आछे। सेई दोकानगुलोते जखन आपनि डाला नेबेन पुजोर जोन्नो सेई दोकानगुलोते जूतो बा चटिও राखते पारबेन। ओखाने भालो करे हाथ टाथ धुয়ে आपनारा ओखान थेके डाला निয়ে যেতে পারবেন। তো আমরা মন্দিরের গেটের কাছেই যে দোকানটি ছিল ওই দোকানটা থেকেই নিলাম। চলুন এরপর মন্দিরে প্রবেশ করে গেছি। প্রবেশ করার পর আস্তে আস্তে পুজো দেব। পুজো দেওয়া হয়ে গেলে আবার বাড়ির দিকে রওনা হব। একটু লাইন আছে, তবে খুব বেশি একটা ভিড় নেই। এর আগে যখন আমরা এসেছিলাম অনেকটাই ভিড় ছিল, এখন অনেকটাই ফাঁকা। খুব ভালোভাবে এখানে পুজো দিতে পারবেন, কোনো রকম অসুবিধা হয় না। সবাই একে একে পুজো দিতে পারবেন নামগোত্র ধরে। দেখুন আমি পুজো দিয়ে দিলাম, এরপর বেরিয়ে যাব। তো সবার ভিডিওটা ভালো লাগলে একটু লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে দেবেন।